CM फेस हें तें जर उलयलें, गोंयांत खूब तरेचे पक्ष आहात. थोडे पोजून मेरेन बोणी करूंक ना, 2 कडेन उबे रावले आनी CM फेस म्हणटात. आयकुपाक बरें दिसता तें, पूण इज इट प्रॅग्मॅटीक? यू आर डेप्युटी CM ऑलरेडी. ना इज इट पॉसिबल? शरद पवाराक तूं प्रश्न विचारलो की तूं इतले जागे तुवें ऑक्युपाय केल्या, तूं देशाचो संरक्षण मंत्री जाला, महाराष्ट्राचो इतलेदा CM जाला, तूं प्रधानमंत्री कित्याक न्ही? तो कितें सांगता की आय एम प्रॅग्मॅटीक. हांव जाणा म्हज्यो स्ट्रेंथ कितल्यो आनी म्हजी धांव कितली आसूंक शकता ती. सो आयचे हातून आय एम ऑल्सो प्रॅग्मॅटीक.